আগমনানি হিংসায় শিক্ষা সংস্কৃতি ব্যবহার ফাইসিং যে দফা জাতি দেশ রাজ্য বরফ বাতাইলাই যাতে আগমনানি আমতই একটা জরাখানা নাম এডিসি চংমারুগ এডিসি বিসিংনি চংমারি ফানো এডিসি বিসিংনি বরমনো শুধু ভোট নাই ফানো আব চিনি ত্রিপুরা হাসতে 44 লক্ষ বরমনি বাগৈ নাংকুমান আবনি বিসিং এডিসিনি বিসিংনি বরফ এডিসি আমচিনি বরফ বরংনি কক্ত অবশ্যই তাইব নাংকুমানি এনিখাय आं पुइला चिनी गणतांत्रिक व्यवस्था बिसिंग ए चंगमारियो ताबुक्ति जना आगे जखन पयला एडिसि अंखा आपनो साबो साबो बामफ्रंट कांग्रेस टीयूजेस ताबुक 2026 टीयूजेस जेमन कुरिखा आबार टीयूजेस दङ टीयूजेस बुमन कुरिफानो टीयूजेस बरगरक दङ अर्थात बुलाय बा जुब समिति